बढ़िया बढ़िया साड़ी कहीं अरे टे रह तो जा है तो मो स्त्री मुझे देखिक आसे चेयर फेयर व्यवस्था अच्छी कि कौटी कौन रखी ठीक ठाक कर देखिक आसे हो जाओ जाओ जते मो खानदानी घर झियो ना तुम धर छुआटा को मुझे भी अरे बाबा तुमने नियो अरे ने ना ना तुम अरे मो भाग्य ए डिमांड टे बो मुझे भितर आसे भाई रे सबुठारु सस्ता कौन अच्छी देखे मोरी जिमी गाल कर माइक अच्छी 100 टकर शाढ़ी भी अच्छी या ठार जब आहरी कम खोज 60 टका गामछा अच्छे अरे गामिछा कौन हम तू से 100 टंकिया शाढ़ी देखा आस माँ कितने सुंदर सुंदर साड़ी माँ कितने सुंदर सुंदर साड़ी एपटर भल ना से पटू चल से पटर मुझे देखी बहुत भल भल भाई मो स्त्री की भल भल शाढ़ी देखा 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 सेटा देखेला नहीं नहीं तो भल लगुन तमे सेई पटे शर्टटा टिके देलो एवडा सब रिजेक्ट ना एवडा सब भल भल मान हां आ अलगा देखा देखो ओके एरे भल लगु एटा पैकिंग कर दियो एटा भी नेबी एटा भल लग से दीटा था कौन नो सब बळे कंजूस बळे होजो जते ने मु खानदानी घर जियो जे अरे टिंगान ना भाउजो तमे एठी नाइ किछि नाइ आगु दुर्गा पूजा टा आसुचे तो सत्ते पय दिखण साड़ी नबा को आस्तिले देखिलो भाई ए साड़ी दिटा भल लागुचे तो 100-150 टका साड़ी कोनटा पिंदियो भाई गोटे 8000 10000 भीतर साड़ी देखेलो 8000 हां अरे स्त्री पाई नेबी तो कहां पाई नेबी हां स्त्री भाई ते गोटे 8000 टका साड़ी बदलो तमे 200 टका साड़ी देबा पय राजी होजो देखो ताको स्वामी के से केते ता स्त्री को पर चिंता करूछंती अरे खाली कोने गोटे साड़ी नेबी आउ 5-7 खंडा साड़ी नेबी अरे तमे निजे चिंता करो अरे सप्तमी रे पिंदिबो अष्टमी दिन पिंधिकी डला नहीं कि मंदिर जीव से साड़ी नेबी नवमी दिन बेलवली बुलवार प्लानिंग अच्छी आ गोटे साड़ी पिंधिकी जीव दशमी दिन पुणी भसाणी देखा जीवु अरे 5-6 खंड साड़ी नेबी ना जेते हेले मो स्त्री स्त्री पाई नेबी तो क्या पाई नेबी ना टिंगा ना कहूना स्त्री पाई नेबी तो क्या पाई नेबी स्त्री सत्य स्त्री टा राष्ट्रपति एमती मु भाबिची 40-50 हजार टंकार साड़ी नेबी देखो मो ताको स्त्री को से कौन कौन न करछंती तमरे मात्र 100-150 टका साड़ी देके मते कुछ 500 टका साड़ी मोर बे साड़ी नबा दरकार नै भाई अच्छे 8-10 हजार साड़ी देखांतु नने मोर नबान ओ नो ए मते 8-10 हजार साड़ी दबो ना नाही हो टिंगा ना दौ न कौन असुविधा अछि स्त्री टे मागुची ना जेतेले स्त्री दबो ना दबनी ना मु एते टंकार साड़ी देई परिमी तमे दबो ना दबनी अरे ना मु 10000 8000 साड़ी देई परिमी घरे पचारली दबो ना नाही ना मु देई परिमी दबनी तो ना मु देई परिमी मो भी खानदानी घर छियो देखि में केमे तमे न दबो ए नियत मत छुआ आसो अरे रुह टिके कौन कलु रे बाबू डाकिलु नना नना खुली देलु मो पछ कोना केते पटे पटे की आनी देनी माइक नाटा भांगी देलु मो घर संसार रस रंगीन प्राण प्रिय चलो एइटी मु तुमको खुशी कर
ତମ ପାଖରେ ପୁଣି ଖୁସି ମୂଳରୁ ଶୋଉଛ ପୁଣି ଖୁସି କରିବ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଦି ଦେଖେଇଲ। ରୂପାରେ ଦେଖେଇବି ନା ସୁନାରେ ଦେଖେଇବି? ରୂପାର ଦେଖ। ନା 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 ସୁନା ମତେ ଦିଅ। ଆରେ ନା 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 ସେ ରୂପାଟା ଦିଅ। ଆରେ ନା 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 ସୁନା। ନା 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 ରୂପାଟା ଦିଅ। हाँ, ସୁନା। ନା ନା ରୂପା। ଆରେ ନା ସୁନା। ଆରେ ନା ରୂପା। ଆରେ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ ସୁନା। ଆରେ ନା ରୂପା। ଓହୋ ତମେ ଦିଟା ତମ ଘରୁ ଫାଇନାଲ ନ କରିକି ଏଇଠି କଣ ମୋ ଦୋକାନରେ ଫାଇନାଲ କରିବ? ଚୁପ କହିଲ ସୁନା ଦେଲ। ହଉ ନହେଲେ ସେଇ କମ୍ ଦାମିକା ସୁନା ଗୋଟେ ଦିଅ। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କଥାଟି ହବ ବୋଲି। ଚାଲ। এইটা ওজন করো। না 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 সেটা না। এইটা ওজন করো। ଭାଇ କଣ ଖବର? ପୂଜା ବଜାର ବହୁତ ବଢିଆ ବେପାର ହଉଥିବ ଆଉ। ଆରେ ଟିଙ୍ଗା ନା ତମେ? ଭାଉଜ କଣ ଖବର କଣ ସବୁ? ଘଣା ଫଣା କିଣିବ ବୋଧେ ନା? ଏଠି ବି ଚାଲ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ନବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିନୁ ଆଉ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଏଇଟା କେତେ ହବ ଭାଇ? 25,000 ଭିତରେ ଆସିବ। ଓହୋ ଏଇ ଶୁଭୁଛି ଏଇ ମୁଦିଟା ନବା। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡେ ସୁନା ଭାଉଜ କଣ କିଣିବ ନା କଣ? ହଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଭାଉଜ ଏଇଟା ତମ ହାତ ବଢିଆ ବାନିବ। ଏଇଟା ନୁହଁ ତମେ ନିଅ କି ନ ନିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେବି। ଭାଇ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିବ, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିବ, ଏଇଟା ନବମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏଇଟା ବି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦଶହରା ଦିନ ଭସାଣିକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଭାଇ ତମେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କର। କେତେ ଆଉ ହବ? ସବୁ ନବ? ହଁ କେତେ ହବ? ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହବ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆସିବ। ପ୍ୟାକ୍ କର। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଆଉ। ମା ତମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନବ? ହଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ 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 ପାଇଁ ନେବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନେବି? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦୋକାନ ସାରା ସବୁ ସୁନାକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ 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 ପାଇଁ ଦେବି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦେବି? ନା ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି? ଯଦି ନେବି ତ ସବୁ ସୁନା ନେବି ନହେଲେ ମୋର ନବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେତିକ ଜୁଏଲାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମ୍ ଜୁଏଲାରୀ ମତେ ଦବ ତ ଦିଅ ନହେଲେ ନେବି। ଏତେ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ନେବ ତ ନିଅ ନହେଲେ ଚାଲ। ମୋର ବି ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲାନି ଧର ଘରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ପଳେଇଲ ନା କଣ? ଗୋଟେ ତ ନେଇକି ଯାଅ। ଆରେ ଭାଇ ଓ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ସେଠି ମତେ ହଇରାଣ କଲୁ, ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ମତେ କିଛି କିଣେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଲ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି। ଯିବ କୋଉଠିକି? ଜିନିଷ ନେଇ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ। ମାଲ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲ? ତମେ ପରା ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ କିଣିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ଓହୋ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ତମେ ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା କରିକି ଆସିଲେ ନେଇଯିବି। ଚାଲିଲି। ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବୁ।